पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये मन्मूर्तिकालियभने विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये अम्लानहृष्यधवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिता किल मनो नयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ प्राप्त मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये सत्वोत्तरै सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्धदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रिया घटिकया तदुपायभावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवध्य गुणाय तुभ्यं श्यां किं करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्।